Ako ste imali mobilni telefon početkom 2000-ih, sigurno ste igrali neke igrice na isto. Ovu epizodu posvećujemo mobilnim video igrama s početka 2000-ih. Ostanite do kraja epizode da vidite o čemu se radi. Mobilni telefoni kao mobilni telefoni i kada su se pojavili nisu bili nešto što je nama bilo strano, odnosno znali smo da oni mogu da pozivaju, da šalju poruke, da budu neka spona komunikacije, neko osnovno sredstvo gde ste vi mogli da bez nošenja bežičnog telefona po dvorištu odete malo dalje u ulici i da imate potpuno normalan signal, da vas mama pozove, baba, deda, tata, tetka, ujna, devojka, stric, strina, kogod vas je trebao. Tako da mobilni jeste postao neka svakodnevica početkom 2000-ih, ali ono što je jako zanimljivo i zbog čega su se u jednom momentu telefoni kupovali, to malo mlađi znaju, odnosno mi koji smo bili, deca naših roditelja koji su bili okrenuti samo komunikaciji, mi smo u nekom momentu telefone birali po tome šta vi od igrica na tim telefonima imate preinstalirano prvo, a onda kasnije šta je moglo da se nabavi od igara za te iste telefone. Neke od glavnih karakteristika mobilnih igara bile su upravo načini na koje su one implementirane na mobilne telefone. Sve igre su u početku bile pravljene na Java platformama, odnosno u Java programskom jeziku koji je bio jako lak za implementiranje, bio je dobar za sistem, nije zauzimao mnogo memorije i te igre su se, kako se Java razvijala, tako su te igre postajale sve kompleksnije i bolje, pogotovo na tim nekim telefonima u boji, kako bi mi rekli, jel? A pre toga su postojali monohromatski ekrani i čuvene igre koje su bile poprilično jednostavne, pikselizovane do maksimuma i bile su vrlo jednostavne i gotovo nisu zauzimale nikakvu memoriju na telefonima. Pre touchscreenova koristili ste tipke za upravljanje određenim karakterima unutar igre, tako da je to negde bio prvi dodir igrača sa telefonom ili igrom na telefonu, da je imao upravljački sistem na tipkama. Dakle, vi ste joystike zamenili lagano tipkama, a kasnije i touchscreenovima danas. Prvo i osnovno mesto zauzima Snake, odnosno zmijica na Nokijinim telefonima. Zmijica je bila kultna igra i dan danas je kultna igra sa najbanalnijim pravilima u istoriji mobilne tehnologije, a to je da vodite improvizovanu zmiju na monohromatskom ekranu koja ima za cilj da pojede hranu kao neke tačkice koje su bile hrana, i da samo sebe ne ujede za telo ili za rep ili za kraj i prosto da je razvijate, jer ona kad jede hranu, kao što svi znate, raste i do momenta gde vi obarate rekord na poene koliko hrane pojedete i koliko ona bude dugačka i uspete da se u tom malom kvadratu vozite konstantno na ekranu i da se ne dodirnete na kraju sami sa sobom, vi ste u stvari bili pobednik te igre. Druga igra na ovom spisku je igra Space Impact, igra koja je definisala žanr kao neke mobilne pucačine, odnosno vi ste vodili mali svemirski brod i gađali ste određene prepreke koje su vam nailazile, skupljali bodove, uzimali bolja oružja, i što bi rekli budžili svemirski brod da biste se susretali sa te težim i težim protivnicima. Još jedna igra koja je bila kultna za Nokijinu platformu, mislim da sam je viđao i na još nekim telefonima, bila je igra Bounce. Ja sam bio potpuno navučen na Bounce jer sam kao klinac greškom tražio od roditelja da mi kupe novi telefon, ali sam za novi telefon greškom izabrao na oko lep neki random telefon koji je bio neka Nokia, koja je potpuno bila glup telefon za negde penzionere, što se danas kaže. I taj telefon sam tako kupio i imao sam onu Mi masku, kao da sam zadovoljan, ispod sam plakao, bukvalno bilo mi je krivo kad sam shvatio da je telefon potpuno đubre. Ali nekoliko dana, možda pre nego što sam negde razmišljao da ga menjam sa bratom za neki bolji telefon i da Kević tu kaže da bi ovaj prodao pa da dodam pare pa da kupim neki drugi, provalim u stvari, iako nisam igrao igre na telefonima, provalim u stvari da ta moja Nokia u stvari ima neku igricu na sebi. Crvena loptica je bila kao neki logo, provalim da je to Bounce. I krenem da igram Bounce i potpuno poludim s Bounce-om. Znači,
igrao sam po ceo dan i u školi i kod kuće, već moji nisu znali šta da rade sa mnom, tako da sam u jednom momentu morao sebe da skinem s bounce-a, pošto je enormno zarazna igra, lopta koja skače preko prepreka i ne znam nisam zašto me zarazila i dan danas se sećam koliko sam rekorda oborio, prelazio gomila nekih levela, nisam se zaustavio dok ne bi prešao tamo neki 20. level do kog sam stizao bez problema. Tako da Bounce je i na sajtu dok sam ovo istraživao neverovatno bila jedna od poznatijih igara tada. Tako da Bounce je poprilično poznata igra, iako ja nisam mislio da je on toliko poznat. Četvrta igra o koju ćemo pomenuti na ovom spisku top 4 igre, odnosno spisak je top 4 igre zato što sam toliko i našao da su to neke igre koje su najkultnije i najraširenije bile, ima ih milion, ali ovo su bile neke kultne. Četvrta bi bila Tetris. Dakle, Tetris i na Game Boyu i na Tetrisu kao Tetrisu, kog smo svi znali kao Tetris, kao konzolu ručnu, je bio, jedan od najpoznatijih i ostaće u stvari jedna od najpoznatijih igara ikada. Tako da ovde dolazi na četvrtom mestu Tetris i on je bio rasprostranjen na dosta telefona, dakle vidio sam ga i na nekim Siemensima i kasnije na nekim novim Nokijama u novijem ruhu, u color Nokijama koje su imale kao telefoni u boji, što mi rekli. Ono što je jako zanimljivo u tom momentu kada nema toliko jakog interneta, nema toliko jake internet veze, način na koji ste vi dobijali igre na mobilnim telefonima je bio poprilično raširen, odnosno šta se tu dešava. Vi ste imali više načina kako ste mogli da dođete do mobilnih igara. Prvi način je bio onaj koji sam je pomenuo, a to su preinstalirane igre, odnosno vi ste na telefonima imali određene preinstalirane igre i masa nas je birala telefone po igrama, kome je to bilo bitno. Drugi način je bio preuzimanje preko određenih SMS i WAP servisa, odnosno to su bili servisi na kojima ste vi naručivali određene kodove pa ih skidali preko signala, preko veze i onda su se ti kodovi instalirali, odnosno pisali u telefon i vi ste onda instalirali praktično igru preko SMS poruka ili tog WAP-a koji je bio, sjeća se da su neke stare Nokia imale WAP i bio je jako skup, užasno skup je bio i nije bio praktičan, bio je jako spor i sećam se da su na onim, pokazao sam prošli put i u Screen Funu, ne znam da li je neko gledao, ali bila na poslednjoj strani Bravo i Screen Funa je bilo u stvari gomila onih šifri na kojima ste iskidali video igre, pozadine i ostalo. Video igre su bile malo skuplje i bilo ih je i teže skinuti, ali ste trošili užasno mnogo para na njih, a verovatno vas nisu toliko ni držale, tako da je to bilo poprilično isplativo. Jedan od načina kasnije je bio infrared i bluetooth, odnosno infrared veza telefon na telefon, što bi naši stari rekli. Svi se sećate bukvalno prebacivanja pesama i slika preko infrareda, a onda i bluetooth kasnije mogli ste šaljeti određene igre nekome ako su bile kompatibilne za neki telefon ili operativni sistem. Vi ste mogli pošaljati igru i bluetoothom i tu su bila neka 3 načina na koji ste vi u stvari stizali do igara na mobilnim telefonima u tom nekom periodu kad smo mi odrastali. Nismo imali pristup adult money-u i morali smo u stvari da se snalazimo, odnosno ili uzmemo nečiji telefon na odmoru, podigramo igru ili se menjamo i slično, tako da to je negde bila možda mana današnjih igara, ali i prednost, jer ste neku igru baš dobro naštrebali jer niste imali šta drugo da igrate, tako da je negde i iskoristljivost tih igara bila mnogo veća, nije vas toliko smaralo, birali ste šta uzimate od telefona, da li je telefon mogao da ima opciju da vi skinete igru novu i slično, tako da biralo se pažljivo i gledalo se da telefon ima više funkcija nego danas. Danas je bitno da telefon ima 1001 funkciju, pola njih ne koristimo, onda je bilo bitno da ima baš određenu funkciju koja je vama prijala kao personi, odnosno personalizovanom korisniku određenog telefona i određeni telefon je vama odgovarao, neki drugi nije. Savetujem ako neko ima neki stari telefon, nek nam piše u komentarima koji mu je rekord u Snake-u ili Tetrisu, to bih baš volao da vidim da li je oborio neki rekord koji je blizu svetskog. Nadam se da vam se svidela današnja epizoda o igricama za mobilne telefone i da sam vas bar malo vratio u detinjstvo i malo vas rasteretio pod ove stare dane, što bi mi milenijalci rekli. Mi se vidimo u sledećoj epizodi, a do tada pogledajte nešto staro što imamo na kanalu i družimo se. Ćao!